नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। अशोक नारायण भट्टाचार्य ने सिलीगुड़ी नगर निगम को सौंपा ज्ञापन, कोरोना वायरस से निपटने में और कारगर कदम उठाने की मांग की। देश भर के साथ साथ पश्चिम बंगाल व सिलीगुड़ी में भी कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। हर दिन शहर में 200 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आने लगे हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम के पूर्व मेयर अशोक भट्टाचार्य ने सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। कोरोना से निपटने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से कारगर कदम उठाने की मांग में उन्होंने आज सिलीगुड़ी नगर निगम के आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम को और अधिक गंभीर होने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने शहर में सेफ होम की संख्या बढ़ाए जाने की भी मांग की। अशोक भट्टाचार्य ने निगम से घर घर जाकर लोगों से कोरोना वायरस के बारे में जानकारी लेने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। अशोक भट्टाचार्य ने शहर में किस किस इलाके में कोरोना वायरस के मरीज है इसकी जानकारी जुटाकर टेली मेडिसिन की प्रक्रिया भी फिर से चालू कराने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने शहर में सैनिटाइजेशन पर जोर देने का आग्रह किया। আমি শিলিগুড়ির এমএলএ হিসেবেই এই ডেলিগেশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। এখানে আমাদের সবাইকে আপনারা চেনেন, সবাই ছিলেন। আমরা খুবই প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করে সুরেন্দ্র গুপ্তা, উনি এখন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে দায়িত্ব আছে এই দুটো জেলার, তার কাছে আমরা কিছু সাজেশান দিয়েছি আর কিছু সমস্যার কথা বলেছি। সমস্যাটা যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে, প্রথমে আমরা খুব উদ্বেগ প্রকাশ করেছি শিলিগুড়ির পরিস্থিতি খুব ডিটেরিওরেট করছে দ্রুত। যে পরিস্থিতি যেভাবে ডিটেরিওরেট করছে, যদি এখনই যদি স্বাস্থ্য দপ্তর এবং শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পরিষেবা প্রশাসন যাকে বলা হয়, এটা যদি স্ট্রেনদেন না করা হয় তাহলে কিন্তু এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করাটা কিন্তু খুব কঠিন হয়ে যাবে। সেই জন্য আমি প্রথমেই তাদের বলেছি যে আপনারা এই দুটো জায়গাতে পুরো শক্তি স্ট্রেনদেন করুন। সরকারের কাছ থেকে যা যা সহযোগিতা নেওয়া সেটা আপনারা নিন। আমাদের পক্ষ থেকে সমস্ত রকমের সহযোগিতা থাকবে। বিশেষ করে যে কথাটা আমরা এটা বললাম সেটা হচ্ছে, আর রেসপন্সিবিলিটি ফিক্স আপ করা দরকার। কার কি, আমরা কতগুলো স্পেসিফিক কথা যেরকম বলেছি সেটা হলো, যতগুলো আগে সেফ হোম ছিল, সেফ হাউস যেগুলো ছিল, এইগুলো আর কাল বিলম্ব না করে ইমিডিয়েট সমস্ত সেফ হাউসগুলোকে আবার চালু হওয়া দরকার। এইটা নিয়ে আর কোনো মতেই যেন বিলম্ব না করা হয়। এই সেফ হাউস চালু হওয়া দরকার। আগের মতনই 3টে হাসপাতালকে, বেসরকারি হাসপাতালকে সরকারের অধিগ্রহণটা করা উচিত, সেটা ইমিডিয়েট করা উচিত। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরও বেশি স্ট্রেনদেন করা উচিত। আমরা আরেকটা কথা যেটা বলেছি, যেভাবে আগে হাউস টু হাউস সার্ভে করা হতো স্বাস্থ্যকর্মীদের দিয়ে, এইটা যেন ইমিডিয়েট এটা চালু করা হয়। আমাদের সাফাই কর্মীদের উৎসাহিত করার জন্য আমরা ওই সময় 100 টাকা করে একটা স্পেশাল ইনসেন্টিভ আমরা দিতাম। আমি এটা বলেছি যে আপনি আবার এটা চালু করুন, যাতে এই সময়তে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাটা ভীষণ দরকার। ওই সময় ইনসেন্টিভের জন্য ওরা খুব উৎসাহিত হয়েছিল। এই ইনসেন্টিভ প্রথাটাকে আবার আপনারা চালু করুন। আরেকটা যেটা বলেছি যে এই সময়তে ঝড়ে প্রচুর বাড়িঘর ক্ষতি হয়েছে, সেইগুলোর জন্য হাউস বিল্ডিং গ্র্যান্ট যাতে গভর্নমেন্টের পায় তার জন্য আপনারা ব্যবস্থা নিন। এবং একই সাথে যেটা আমরা বলেছি,
প্রচুর পানীয় জলের ক্রাইসিস হচ্ছে এই সময়তে। অনেকগুলো কাজ অনগোয়িং ছিল, সেই কাজগুলো এর মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। 31 নম্বর ওয়ার্ড, 27 নম্বর ওয়ার্ড, 36 নম্বর ওয়ার্ড, 46 নম্বর ওয়ার্ড, অ্যাডেড এরিয়াতে 43 নম্বর ওয়ার্ড, এই সমস্ত কাজগুলি যাতে ইমিডিয়েট শেষ হয় এই পানীয় জলের প্রজেক্টটা, তার উপরে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করেছি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। উনি বলেছেন ইমিডিয়েট পিইসি নিয়ে একটা মিটিং করবেন। এবার হচ্ছে, যেহেতু কোনো কাউন্সিলর নেই, কোঅর্ডিনেটর নেই, এখন ডিসেন্ট্রালাইজেশন প্রথাটাকে এই সময়টা ভীষণভাবে প্রয়োজন। জনপ্রতিনিধি নেই, জনপ্রতিনিধি ছাড়া এই ধরনের কাজ পরিচালনা করাটা কঠিন। সেই জন্য আমরা নির্বাচন চাই, যত দ্রুত নির্বাচনটা হোক সেটা আমরা চাই। কিন্তু আপাতত অন্ততপক্ষে 5টা বড় কমিটিকেই একটু পাওয়ার দেওয়া, ক্ষমতা দেওয়া, যাতে মানুষের জন্য যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনে আসতে না হয়। বড় কমিটি গেলেও যেন তারা যেন সার্ভিসটা পেতে পারে, সেই সাজেশনটা আমরা দিয়েছি। সোশ্যাল পেনশন এটা যেন কন্টিনিউ করে, গরিবদের সোশ্যাল পেনশন যেন কোনো মতেই বন্ধ না হয়, এটাকে পেনশন কন্টিনিউ করে। একটা ঘরে গাছ পড়ে যাচ্ছে, কাটার জন্য একটা স্পেশাল টিম আগে করা হতো, সেই স্পেশাল টিমটা এটাকে করা হোক। স্যানিটাইজেশন বিভিন্ন জায়গাতে আগে যেটা হতো, কোনো জায়গায় যদি পজিটিভ পেশেন্ট থাকতো তার আশেপাশে 50টা বাড়িতে স্যানিটাইজ করা হতো, এইটা কথাটা বন্ধ হয়ে গেছে। ইমিডিয়েট যেন এই স্যানিটাইজেশনের আগের যে পদ্ধতি ছিল সেটা যেন চালু করা হয়, এটা আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করেছি। অক্সিজেন সিলিন্ডার, মেডিসিন, পিপিই কিট যেন যথেষ্ট পরিমাণে এখানে থাকে তার ব্যবস্থা করুন। जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल में 2 दिनों तक वैक्सीनेशन बंद। वैक्सीन की कमी के कारण लिया गया फैसला। वैक्सीन की कमी के कारण जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल में 2 दिनों तक वैक्सीनेशन को बंद कर दिया गया है। अस्पताल में वैक्सीनेशन बंद होने से टीकाकरण के लिए यहां आने वाले लोग खाली हाथ अस्पताल से लौटे। शनिवार सुबह टीकाकरण के लिए जलपाईगुड़ी के विभिन्न हिस्सों से काफी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे थे। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, उन्होंने देखा वहां 2 दिनों तक वैक्सीन नहीं दिए जाने का नोटिस टंगा है। इसके बाद वे निराश और हताश होकर घर लौट गए। जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल के अधीक्षक गयाराम नस्कर ने इस बारे में कहा कि हर दिन कम से कम 10,000 टीकों की जरूरत होती है, लेकिन अस्पताल में केवल 4,000 टीके की स्टॉक है। उन्होंने कहा कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अस्पताल में वैक्सीनेशन अगले 24 और 25 अप्रैल 2 दिनों तक बंद कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा यदि वैक्सीन भेजी जाती है तो यहाँ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। শুনুন, ভ্যাকসিনটা তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে সাপ্লাই আসে, আমাদের বেঙ্গলেতে তো তৈরি হয় না, আপনারা জানেন। আমাদের কাছে খবর গতকাল রাত্রিবেলাতে নেমেছে, আমাদের এখানে হয়তো আজকের মধ্যে সব অনেকটাই চলে আসবে। আমরা খুব আশা করছি সোমবার থেকে হয়তো ভ্যাকসিন যে পরিমাণ দেওয়া হবে বলে আমাদের জানানো হয়েছে, তার জন্য আমরা আরও বড় স্পেস তৈরি করে নিচ্ছি। আমরা খুব আশাবাদী যে ভ্যাকসিনের ব্যাপারে এই সাপ্লাই তো কিছু থাকতেই পারে সমস্যা, সেটা আমাদের হাতে নেই, কিন্তু যখনই সাপ্লাই থাকবে তার জন্য আমরা পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারি, মানুষ যেন ফিরে না যায়, এটাকে আমার না আছে, কিছু আছে কিন্তু সেগুলোকে দেওয়া যাচ্ছে না, আপনারা জানেন। যে কিন্তু আমার মনে হয় যে সোমবার থেকে বা কোনো ঠিক নেই, যেন হয়তো রাত্রিবেলা ভ্যাকসিন চলে আসবে, যদি চলে আসে 25 এই 2 দিন বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। না দেখুন, ভ্যাকসিন না থাকলে আপনি দিন থেকে ভ্যাকসিন আসতেই পাবে। আমার ধারণা সোমবার থেকে বা ম্যাক্সিমাম মঙ্গলবার থেকে টোটালটাই নেব। এই মুহূর্তে জলপিতে অক্সিজেনের কোনো সমস্যা নেই। ভ্যাকসিনের কি যোগানটা কম? আমরা অক্সিজেন, আমরা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাডামের কাছে একটা প্রেয়ার দিয়েছি যে আমরা এখানে একটা অক্সিজেন জেনারেটর বলে সেটা করার জন্য, এটা গভর্নমেন্টের, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এই কোনো একটা ফান্ড আছে আমি শুনেছি, যদি সেরকম করতে পারি তাহলে জলপাইগুড়ি স্বয়ংসম্পন্ন হয়ে যাবে। যেটা হলো আমাদের যা টিকা ছিল সেটা এক্সস্টেড হয়ে গেছে, তার মধ্যে কিছু বোধহয় ওই জেলখানায় কয়েদিদের এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টে দেওয়ার জন্য রাখা আছে। বাদবাকি যদি কাল পরশু ভ্যাকসিন আসে তাহলে আমরা নতুন সেশন করতে পারবো। কতদিন বন্ধ থাকবে? মনে হচ্ছে কাল পরশুর মধ্যে ভ্যাকসিনেশন, আশা করি সোমবারের মধ্যে ভ্যাকসিন আমরা আবার শুরু করব। সে তো যেতেই হবে, কিছু করার না। কিছু কিছু জায়গা হয়তো কম রয়ে গেছে, সেই সমস্ত জায়গায় ওরা ভ্যাকসিন দিচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় 4,000 করে আমরা ভ্যাকসিন দিচ্ছি, কিন্তু প্রতিদিন 10,000 করে ভ্যাকসিন হলে তাহলে আমরা সবগুলো সেন্টার ভালোভাবে চালাতে পারবো। সেটা তো আছেই, আর তার সঙ্গে এখন শর্ট সাপ্লাই হয়ে গেছে গভর্নমেন্টের, যোগানটা অতটা নেই, কারণ সারা ইন্ডিয়া জুড়ে সবাই তো ছুটছে ভ্যাকসিনের জন্যে,
সেই জন্য আশা করি ভ্যাকসিনেশন যদি প্রত্যেক দিন আমাদের 10,000 ডোজ আসে, তাহলে আমরা পেরিফেরিতেও সমস্ত সেন্টার, তারপরে আমাদের এখানে যে 9টা সেন্টার আছে, তাহলে পুরোপুরি চালাতে পারবো। এবং আরও যদি ভ্যাকসিন আসে আমাদের যে প্রাইভেট নার্সিং হোমগুলোতে দেওয়ার কথা আছে, তাহলে ওখান থেকেও মানুষ সুষ্ঠুভাবে ভ্যাকসিনেশনটা করতে পারবে। দেখি, আমাদের তো ডিমান্ড অনেক দেওয়া আছে, সোমবার হলে জানা যাবে কত আসছে। 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर शुक्रवार रात माटीगढ़ा इलाके में छापेमारी कर 2 किलोग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार तस्करों को माटीगढ़ा थाने के बाईपास इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस अभियान में एक जाइलो कार भी जब्त की। पुलिस ने बताया तस्कर ब्राउन शुगर को माटीगढ़ा इलाके में किसी व्यक्ति को बेचने आए थे, तभी पुलिस ने अभियान चलाकर उसे धर दबोचा। पुलिस अधिकारियों ने बताया तस्करों को शनिवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार जब्त ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए। कोरोना वायरस से बेहाल हुआ देश, बंगाल असम सीमा पर नाका चेकिंग, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ प्रवेश की मिल रही है अनुमति। जरूरत पड़ने पर हो रहा है कोरोना टेस्ट, खोले गए कैंप। पश्चिम बंगाल एवं उसके आसपास के राज्यों में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल एवं असम की पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाका चेकिंग अभियान चला रही है। पश्चिम बंगाल के कोच बिहार के तूफानगंज 2 नंबर ब्लॉक प्रशासन और ब्लॉक स्वास्थ्य विभाग की ओर से बक्सरहाट संलग्न असम बंगाल सीमा पर नाका चेकिंग शुरू कर दी गई है। असम से बंगाल के प्रवेश द्वार पर बक्सरहाट थाने के बालाकुथी 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष नाका चेकिंग चलाई जा रही है। छोटे बड़े मालवाहक ट्रकों के चालक एवं खलासी की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ गाड़ी के नंबर व अन्य आवश्यक जानकारी रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ ही आम लोगों को विशेष जरूरत के बिना असम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके अलावा असम व बंगाल दोनों राज्यों की पहल पर विशेष शिविर लगाया जा रहा है। साथ ही यहां लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। बंगाल असम सीमा पर नाका चेकिंग के पहले दिन तूफानगंज 2 नंबर ब्लॉक के बीडीओ प्रसन्नजीत कुंडू और बीएमओएच डॉक्टर आशीष कुमार मंडल खुद मौजूद रहे। এখানে আপনার আসাম বাংলাদেশ সীমান্ত, এখানে আপনার যেটা কোভিড যেটা আমাদের মহামারী চলছে সমগ্র ভারতবর্ষে, আমাদের আসাম সরকার এখানে যেটা টেস্টিং সেন্টার এখানে করছে, সেই জন্য আমরা আসছি। আর আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য আমরা স্যানিটাইজ করতে আসছি। আর আমরা খালি স্যানিটাইজ করলেই হবে না, আমরা সমগ্র আসামবাসী বা ওয়েস্ট বেঙ্গল বা সমগ্র ভারতবাসীকে বলছি যে সবাই সময় মতো আপনার যেটা ঘোরাফেরা এটা বন্ধ করুন। প্রয়োজনের বাইরে আপনারা যাওয়ার কোনো জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আপনারা ঘরে থাকেন, সুস্থ থাকেন। আর সবাইকে বলেন যে সবাই সচেতন হন। আবার সময় মতো আপনার হাতটা সাবানে ধুন, বা সাবান না থাকলে আপনার যেটা হ্যান্ড স্যানিটাইজার এটা ব্যবহার করতে পারেন। আপনার যেটা বাড়িতে যেটা সাবান ব্যবহার করেন সেটাও আপনারা দিয়ে দিতে পারেন। সময় মতো এভাবে যদি থাকেন সবাই সুস্থ থাকবেন, বা সমগ্র আসাম বা সমগ্র ভারতবর্ষে আমাদের সুস্থ থাকবে, এটাই আমার বলা। আমার নাম নিরঞ্জন ভকত, আমি গ্লোবাল ফেয়ার অ্যান্ড মেডিকেল সার্ভিসের মেজর। এখানে যে করোনা চেক করলো, সেটা টেম্পারেচারটা দেখলো। আমি ধুবড়ি থেকে আসছি, তুফানগঞ্জে যাবো। হ্যাঁ, আসামেও জায়গায় জায়গায় চেক হচ্ছে। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies?
Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लोगों में मास्क एवं सैनिटाइजर बांट रहे व्यवसायी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा देश परेशान है। सिलीगुड़ी में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ती जा रही है। इधर शहर में लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक कराने के लिए व्यावसायिक संगठनों की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को विधान रोड में शहर के प्रख्यात व्यवसायी उत्तम चैटर्जी ने लोगों में मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किया और कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया। ये बहुत बढ़िया बीमारी है। एक बार हो जाने से ना पूरा ऊपर एक खरीद के दूसरा। नेपाली भाषा के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार इंद्र बहादुर गुरुंग की मूर्ति का किया गया अनावरण। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी बुंकिंग बारी चाय बागान इलाके में निर्मित नेपाली भाषा के महान कवि और साहित्यकार इंद्र बहादुर गुरुंग की प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। मूर्ति का अनावरण आज प्रसिद्ध साहित्यकार नरबहादुर दाहाल ने किया।
इस अवसर पर कई प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार उपस्थित थे। आपको बता दें कि इंद्र बहादुर गुरुङ एक महान कवि और साहित्यकार थे। नेपाली साहित्य के विकास में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया है। नेपाली साहित्य विकास समिति का गठन भी उन्होंने ही किया था। इसके अलावा नेपाली भाषा साहित्य अकादमी के एडवाइजर रहे थे। वर्ष 2020 8 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई थी। नेपाली भाषा में उनके योगदान को देखते हुए उनकी प्रतिमा का निर्माण किया गया, जिसका आज लोकार्पण किया गया। मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में लगाया जा रहा है ऑक्सीजन टैंक। मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लगाया जा रहा है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच मालदा शहर में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ती जा रही है। भविष्य में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए पहले से ही यहां ऑक्सीजन टैंक लगाया जा रहा है। शनिवार को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर पार्थ प्रीतम मुखर्जी ने कहा कि मालदा जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लगाया जा रहा है। ऑक्सीजन टैंक को ट्रॉमा सेंटर के बगल में रखा जाए। এখন আমরা অক্সিজেন সাপ্লাই করছি কোভিড হসপিটালে, সেখানে মূলত সিলিন্ডারের মাধ্যমে হচ্ছে। আমাদের যে মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন আছে তার মধ্যে দিচ্ছি, কিন্তু এবার আমরা আরও পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়ানোর জন্য এখানে অক্সিজেন ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা হচ্ছে। সেই ট্যাঙ্ক লাগানো হবে, এলএমও ট্যাঙ্ক এখানে তৈরি হবে, সেই ট্যাঙ্কের থ্রু দিয়ে এবার গাড়ি সাপ্লাই হবে। কিছুদিনের মধ্যে হবে। আমাদের জেলা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়ের সাথে যোগাযোগ করে আমরা চেষ্টা করছি। উনি উদ্যোগ নিয়েছেন, উনি সাহায্য করছেন আমাদের। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং কিছুদিনের মধ্যে ওটা শুরু হয়ে যাবে, কাজ শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওটা শুধু করোনা হাসপাতালের জন্য, মানে কোভিড ট্রমা কেয়ারের জন্য। चुनाव खत्म होने के बाद भी रायगंज में लगातार जारी है हिंसा का दौर। अब भाजपा पर लगा तृणमूल कांग्रेस के पार्षद को पीटने का आरोप। उत्तर दिनाजपुर जिले में चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा का दौर लगातार जारी है। रायगंज नगर पालिका 14 नंबर वार्ड के पार्षद अनिरुद्ध शाह के साथ मारपीट करने का आरोप भाजपा कर्मियों पर लगा है। इस मामले की थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर टीएमसी की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में भाजपा की तरफ से भी मामला दायर किया गया है। इस संबंध में बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण कुमार कल्याणी ने टीएमसी के वार्ड पार्षद अनिरुद्ध शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने भाजपा कर्मियों के साथ मारपीट की। इन घटनाओं को लेकर रायगंज नगर पालिका के 14 नंबर वार्ड में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। অভিযোগ বলতে দেখুন, আমি কিছুক্ষণ আগে আমি বাইরে ছিলাম, তো আমার পাড়ায় দুজন, আমার দাদা এবং সন্দীপ মহলনবিশ, ওরা বাড়ি ফিরছিল। তো আমার পাড়ায় এখানে যারা বিজেপি করে তারা নাকি প্রথমে সন্দীপ মহলনবিশকে ডেকে দু চার কথা বলছিল, তারপরে দু চার কথা বলতে বলতে তাদের উপর গায়ে হাত তোলে। তো যাই হোক, সেই কথাটা আমি শুনতে পেরে আমার বাড়ি থেকে আমার মা ফোন করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়ে আসি। দৌড়ে এসে দেখি মানে বিশাল গণ্ডগোল। বাইরে থেকে বহিরাগত কিছু দুষ্কৃতীরা এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং মারপিট। এখানে দেখি তারা মেশিনের বাট দিয়ে আমার কিছু লোককে, আমার যারা তৃণমূল করে, যারা তৃণমূল সমর্থক, তাদেরকে মেরেছে এবং পাড়ায় একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ। সেটা আমি ঠেকাতে গিয়ে আমি যখন যাই, তারা আমাকেও বেধড়ক বাস দিয়ে মেরেছে এবং মেশিনের বাট দিয়ে তারা আমাকে মেরেছে এবং আমার জামা প্যান্ট এবং আমার মাকেও পর্যন্ত তারা হেনস্থা করেছে। আমার বাবাও আটকাতে গিয়েছিল, বাবাকেও হেনস্থা করেছে এবং যেসব মহিলারা গিয়েছিল পাড়ার সবাইকে তারা হেনস্থা করেছে। কেন করলো? তারা দেখেছে যে তাদের এই ওয়ার্ডে কিছুদিন আগে জমি নেই, পায়ের তলা তাদের মাটি নেই। কারণ কিছুদিন আগে রিঙ্কু কল্যাণী আমার পাড়ায় এসে হুমকি দিয়ে গিয়েছিল যে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নাকি অনেক কাজকর্ম করেছে, আমি শুনেছি। তাকে বলে দেবেন 18 তারিখের পরে, 22 তারিখের পরে তাকে আমরা 100 বলে ছবি করে দেবো এবং 2 তারিখের পরে আমি বড় ব্যবসাদার, আমি বড় বিজনেসম্যান, আমি বড় হিসাব নিকাশ করতে পারি, তাকে আমি খরচের খাতায় ফেলে দেবো। সেই বিষয়ে আমি ইলেকশন কমিশনকে কমপ্লেনও করেছিলাম এবং সেটা ইলেকশন কমিশন যেভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে সেটাও আমি স্যাটিসফাই। আজকে এই 10:30 থেকে 11টার সময়।
হ্যাঁ, আমি তো আগাগোড়ায় আতঙ্কিত ছিলাম। যেদিন 12ই মে রিঙ্কু কল্যাণী বলেছিল তো সেদিন থেকে আমি আতঙ্কিত ছিলাম, এবং আমার পাড়া গোড়া ওয়ার্ডবাসী এবং যারা আমার তৃণমূল করে, যারা মহিলারা, যারা সক্রিয় কর্মী, তারাও আতঙ্কিত ছিল। কিন্তু কালকের দিনও যখন ভোট পর্ব তখন মিটে যাওয়ার আগে মুহূর্তেও তারা গণ্ডগোল সৃষ্টি করছিল, কিন্তু আমি গণ্ডগোল কোনোদিনও তাদের করতে দিইনি। আমি বলেছি গণতন্ত্র সবার অধিকার আছে, সবাই সব কিছু কাজকর্ম করতে পারে, মানুষ যেখানে ভোট দেবে, মানুষ যাকে ভালোবেসে ভোট দেবে সেখানেই দিক। কিন্তু তারা আজকে যেটা করলো ইন্টেনশনালি একটা গণ্ডগোল। ওরা দেখছে যে এই ওয়ার্ডে বা ওরা কোনো ক্ষমতা নেই, এবং ওরা 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 জেনে গেছে যে মমতা ব্যানার্জি বিশাল সংখ্যক সিট নিয়ে আবার সরকার গঠন করছে এবং তিনি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে। তার জন্য কীভাবে একটা ইন্টেনশনালি গণ্ডগোল করা যায় সেটা এদের পরিকল্পনা। মূল অভিযুক্ত সঞ্জীব সাহা, তুষাर সরকার, সুভাष गुप्ता। स्ट्रांग रूम में ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत मतगणना 2 मई को। छठे चरण के तहत 22 मार्च को उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। 9 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में स्ट्रांग रूम में कैद हो गई है। केंद्रीय वाहिनी के जवान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में मुस्तैद है। स्ट्रांग रूम में जिले के 3076 बूथों के ईवीएम है। मतगणना 2 मई को होगी। जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2 मतगणना केंद्र बनाया गया है। जिले के करंधीगी, रायगंज, हेमताबाद, कालियागंज व इटार विधानसभा केंद्रों के मतों की गणना रायगंज शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी, जबकि चोपड़ा, इस्लामपुर, ग्वालपोखर और चकुलिया विधानसभा केंद्रों के मतों की गिनती इस्लामपुर कॉलेज में होगी। भीषण आग लगी में कई दुकानें जलकर राख। शनिवार तड़के सुबह नक्सलबाड़ी बाजार के चौरंगी मोड़ में भीषण आग लगने से चौरंगी स्टोर एवं उसके आसपास स्थित मिठाई की दुकान जलकर राख हो गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राथमिक जांच के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। आग लगी में लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। किसी के हताहत होने की खबर आज के लिए बस इतना ही। और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।